Yasinnya baik menggunakan dari HP ataupun dari Al-Quran ataupun yang Quran kecilnya, yang Quran kecil yang seperti ini boleh ya, silakan disiapkan aja nantinya. Baik, ayah bunda kita mulai bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seraya bermohon mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita haturkan mukjizat daripada Al-Quran, keagungan, keberkahan dan kemuliaan. Khususkan di surat Yasin ini kita haturkan kepada kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, keluarga kita, dan insya Allah anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Hajat kita mudah-mudahan semoga Allah mengabulkan, mudahkan dan lancarkan serta berkahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ilahi anta maqsudi wa radaka matlubi atini mahabbataka wa ridaka wa ma'rifatak ila hadratina bil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi shalillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إن روح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين والكربين ولجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي أبي طالب ولجميع علماء المشرق والمغرب خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد رضي الله عنه قدس الله سره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغرب وبرها ونخلص ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وإخواتنا وجداتنا وجداتنا ولمشايخنا ولخصوصا Bapak Haji Juli Ilmu Bapak Sudin وخصوصا لأهل في هذا المكان في هذا المجلس اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم طول أمورها ونور قلوبها ووسع سقاها اللهم حسن مقصدي اللهم حسن مقصدنا اللهم حسن مقصدنا اللهم يسر لنا في حفظ كتابك ويسر لنا أمورنا ولا تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله. بركات القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا شفاء بالبشر اشفي أنت شافي لا شفاء شفاء وشفاء خصوصا kita haturkan ayatul Quran ini kepada saudara kita, kepada kita yang sakit. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, ketabahan, kesabaran, dan khususnya kepada almarhum suaminya dari Bunda Sofi dari Lombok. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, ditempatkan tempat yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga alam kuburnya dijadikan sebagai taman-taman surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
نور تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا مقصود إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حق علينا هي عليها نموت إن شاء الله نعنا من الآمنين جزانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخاتم ويستسقي الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقي الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول أجمعين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكرم العظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل وأثير ثواب ما قرأ من القرآن العظيم وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخصصا ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وإخواتنا وجداتنا وجداتنا ولمشايخ ولأجله ونخصصا لأهل القبور وفهد جول إرمان من بابا سديرمان ونخصصا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل رحمة المغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tawasul telah kita haturkan. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita bersama-sama membacakan surah Yasin yang insya Allah kita akan dibersamai oleh satu orang istimewa, saudara kita, bunda kita, Ibu Cicih Miarsih dari Semarang, padahal aslinya orang Bandung, teh. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Win. Ayah Bunda, mari sama-sama kita Yasin sama-sama. Kita awali Al-Fatihah dulu ya Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasira rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا طغينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. وادخلوا الجنة. قال يا قوم يا ليتكم تعلمون
بما كفر الرمل وجلد من المكرمين وما أنزلنا على قوم في بعض من شد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا خسوة على العباد يا خسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم ير كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما زالوا لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخذنا منها برقا منه يأكلون وزرعنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذكر الرسول القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولهم ينقذون إن رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعتهم من هذه من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلمون تبصرون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولكم سبيل كثيرا تكونوا تعقلون هذه التي كنتم توعدون اصلوها اليوم نختم على أفواههم أرسلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الشرطة فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ونكسب بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شقر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظلمناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ولما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Shadaqallahul adzim. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Berdoanya untuk kesalahan kepada Pak Win. Maaf ya tadi ada anak saya dan mas anak saya. Terima kasih Pak Win. Saya teman-teman kafir. Suaranya Pak Win. Mic-nya Pak Win. Oh iya, sudah maaf. Terima kasih Bunda Cici yang telah memimpin baca surah Yasin. Maaf ya Pak, tadi gangguan saya. Iya. Maaf Ya, masih mending diganggunya sama anak-anak ini, ganggunya kalau bapak-bapaknya aduh bahaya itu. Iya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijabah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulina ajmain ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inu an adyana wa anfusana wa ahlana wa uladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi aini wa dhi baghi wa min syarri kulli syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna bil afiyati was salamati wa qina bit taqwa wal istiqamati wa aizan mujibati lanabata innaka sami'un du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid dini wa li ashabana bina wa ababika wa man innaka ala kulli syai'in qadir. Wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika wa sallallahu wa ala alihi wa sallam. Warzuqna kamal mutaba'ati wa zahir wa batina fi afiyati wa salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban bi ghairi ta'abin wa la nasabin wa la masyaffatan wa la dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma kfina bi halalika al-haramika wa aghdina bi fadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita menjadikan satu jembatan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang saya hormati, untuk hari Sabtu yang memimpin baca surat Al-Waqiah, berkenan nggak Ibu Misnati, Bunda? Bunda Misnati? Ya Pak. Alhamdulillah. Pak Win. Yap. Saya Pak Win, Mu'alifah dari Tuban. Oh, Bu Mu'alifah.
Boleh ini. Wah, bagus sekali ini. Iya. Berebut saling ingin membacakan surat Al-Waqiah. Bagus, alhamdulillah. Ini yang saya harapkan ya. Jadi masing-masing minta menampilkan Bunda Wiwik, begitu Bun ya. Nah, itu yang bagus itu. Jadi baik untuk sementara mungkin untuk hari Sabtu Bunda Mu'alifah ya. Dari mana Bunda? Dari Tuban, Pak. Oh, dari Tuban ya. Saya dari Bandung, Bu. Iya. Nanti hari Minggunya, hari Ya, Ahad, makasih, Pak, ya. ya hari Ahadnya Bunda Misnati ya. Nah, insya Allah, alhamdulillah ya Allah, ini tanda-tanda istri-istri yang solihah dan bapak-bapak yang soleh insya Allah semuanya. Untuk selanjutnya demikian ayah Amin. bunda yang saya hormati, kami kembalikan lagi ke Bunda Wiwik sebagai leader kita, guru kita, pimpinan kita, dan sekaligus sebagai contoh buat kita semuanya. Mudah-mudahan kalau saya melihat Bunda Wiwik itu selalu jadi semangat terus sayanya gitu. Semangatnya luar biasa Bunda Wiwik, ini perlu kita contoh. Iya, nyambung situ, Bu Baik Win. Bunda Wiwik, kami persilahkan dengan segala hormat. Suaranya Bunda. Suara saya ada? Nah, Anda sekarang Bun. Iya. Tadi Iya. tidak ada Bunda. Siap. Oh, tadi tidak ada. Kayak kemarin ya. Saya sudah ngomong panjang tapi nggak ada koko. Iya. Itu namanya KDE Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman semuanya, karena ini langsung saja ya, karena ini sudah DKR yang kelas 3, jadi teman-teman pastikan untuk bisa membantu calmitnya di kolam yaitu di DKR. Karena kelas 3 itu kan sudah Aruna Daily ya. Nah, pastikan follow up-nya yang kenceng, pahami, ya, jadi yang belum mengikuti kelas 3, nanti pastikan bisa mengikuti YouTube-nya. Karena kelas 3 itu sudah di Aruna Daily. Dan nanti teman-teman ada kendala apa ataukah gimana, langsung konsultasi ke konsultan seniornya masing-masing. Kendalanya itu Bu Wiwi, kendalanya dari masalah keuangan Bu Wiwi. Iya, karena kemarin sudah saya buatkan Zoom sama Pak Aris, banyak yang belum hadir ya, karena di Bu Misnati ya. Iya, Bu Misnati kemarin undangannya ada 30, hampir 30 kan, tapi yang hadir berapa Bu? Nah, ini nanti bisa dibuatkan Zoom ulang, tapi bukan sama Pak Aris. Pak Aris sudah waktunya sudah nggak ada lagi. Kita bisa hilang suaranya. Bentar, Bu Wiwik masih diganggu suaminya. Itulah yang saya khawatirkan kan. Ya. Sama Bu Cici diganggu sama suaminya. ya nanti masuk. Itu Bu Haswiyah tuh yang kepanasan Bu Haswiyah itu. Oke, teman-teman. Ya itu tadi, nanti kalau teman-teman ini kan sudah di kelas 3, pastikan nanti di kelas 3 itu bagaimana, dan kelas 4-nya itu juga bagaimana. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan ke konsultannya masing-masing, ke leader terdekatnya, wasilahnya masing-masing ya. Nah, nanti kalau sudah dikonsultasikan, nanti kan yang leader wasilahnya kan naik ke atas. Bagaimana caranya untuk bisa mengatasi semua ini. Nah, ini nanti ayo diatasi bersama-sama. Jadi kemarin itu enak kalau diisi Pak Aris kemarin kan banyak yang sudah memahami dari awal kita bergabung, dari nanti kalau sudah bergabung itu bagaimana, itu sudah disampaikan dengan jelas. Nah, teman-teman untuk yang hari ini follow up-nya lebih dikencengin, lebih dijabri satu-satu, kalau belum bisa dijabri mohon izin di telepon. Kalau telepon itu enak, biasanya saya itu kalau kelas 1, 2, 3, 4 sudah selesai ya, itu pasti follow up-nya saya kebanyakan itu lewat telepon. Jadi enak, tapi mohon izin dulu sama beliaunya, mohon izin saya telepon ya Kak. Nah Kak siapa itu tadi? Insya Allah nanti bisa diizinkan kok. Kalau benar-benar kita sudah membangun kedekannya itu sudah itu ya dekat gitu, sudah tanya profesinya apa,
sudah tanya tiap harinya itu seperti apa kan gitu ya. Kita tahu. Nah, kalau kita sudah dekat meskipun kita izin telepon pasti itu bisa. Nah, itu nanti teman-teman kan kalau lewat dari jawaban kan apa ya? Nunggu kan gitu ya, kelamaan. Nah, mohon izin telepon aja. Yang sudah responnya bagus kemarin ditelepon aja. Gak apa-apa, hari ini ditelepon, besok juga diingatkan kalau kajian besok kelas lanjutan adalah dikejar ke berapa 100 juta per bulan ya, dikejar rezeki 100 juta per bulan. Nah itu mindsetnya kok bisa ya seperti itu. Nah ikuti ilmu kajiannya Kak. Nanti Bapak Harun yang akan menyampaikan akan membedah untuk bagaimana kita bisa mempunyai impian yaitu rezeki 100 juta per bulan. Nah bagaimana caranya itu nanti dibedah sama Bapak ajar. Nah ikut kelas lanjutan besok hari. Nah itu teman-teman. Tapi nanti dipastikan ikut apa enggaknya. Kalau kemarin sudah ikut, apa dipastikan lagi karena kemarin itu kebanyakan belum paham. Nah nanti dipahami lagi, diedifikasi karena Arna Daily ini adalah salah satunya kalau teman-teman sudah membaca apa itu ya marketing plan di profil itu ya di company profil. Nah itu teman-teman kalau bisa menyampaikan lewat telepon ya, mengapa mengapa Pak Harun itu kok bergabung di Arna Daily ya. Nah itu teman-teman harus kuat. Itu salah satu penguat itu di situ. Karena perusahaannya adalah sudah mempunyai legalitas COPL dan APD, sudah mempunyai sertifikat DSN MUI. Nah itu teman-teman harus belajar itu kemarin yang sudah punya buku samilnya. Nah itu dipelajari. Tentunya tadi malam ya sudah disampaikan sama Pak Harun tentang buku samil. Nah besok juga disampaikan lagi. Nah itu bisa menguatkan calon mitra untuk bisa bergabung. Itu lewat telepon malah lebih enak. Nah teman-teman itu follow up-nya banyak yang lewat telepon kah? Kalau masih 1, 2, 3 nggak apa-apa, lewat WA saja, di Japri aja. Nah nanti kalau sudah kelas 3, sudah kelas 4, nggak apa-apa. Japri lewat telepon. Karena apa? Karena kita sudah membangun kedekatan. Nah itu. Oh ya, teman-teman kemarin yang sudah ikut di kelas marketing plan kemarin yang disampaikan Pak Jirin, itu kan part 1 ya. Ada YouTube-nya ya. Mas Rizal kemarin ada YouTube-nya ya. Bisa kok buat YouTube. Nah, itu memang itu kode etik itu kita harus paham. Karena teman-teman sudah baca tapi banyak yang belum paham itu banyak banget. Nah, itu nanti bisa di-setel ulang untuk YouTube-nya. Soalnya Pak, nanti kita itu sudah marketing plan part yang kedua. Jadi nanti itu saya buatkan alurnya sampai teman-teman itu bahasnya sampai mencapai reward. Jadi nanti itu marketing plan kemarin sudah kode etik. Yang kedua marketing plan tentang harta karun. Setelah itu kita temukan goal-nya, goal setting-nya, kita bedah mindset-nya ya. Teman-teman harus apa yang kita ucapkan benar-benar harus terjadi. Apa yang kita pikirkan harus benar-benar terjadi. Bagaimana kita pikiran kita bisa terjadi. Nah, itu nanti akan dibedah sama Pak Jirin juga. Nah, itu untuk 8 potensi rezeki tentang harta karunnya nanti teman-teman kalau sudah paham planningnya apa, goal settingnya apa dulu, terus perencanaan. Kami buatkan planning yaitu PDC-nya. Setelah PDC di breakdown, nanti ketemunya itu bagaimana, jangka dekatnya itu berapa. Kalau teman-teman ingin DP-nya kan sudah ada ya. Kalau teman-teman DP terus bawa kinsit nanti di breakdown ya. Ketemunya 1 bulan atau 2 bulan nanti terserah teman-teman. Terserah untuk keyakinan teman-teman karena teman-teman sudah paham tentang 8 potensi rezeki itu tadi. Kalau masih belum paham 8 potensi rezeki, teman-teman masih bingung. Apakah saya bisa ya? Ini booking sheet saya hitungkan sampai goal settingnya itu 1 bulan. Apakah bisa ya? Masih berpikir seperti itu. Karena apa? Karena belum yakin untuk itu tadi marketing plan-nya masih belum dipahami. Nah, untuk dipastikan nanti karena hari Minggu itu ada arisan, nanti saya buatkan jadwalnya Jumat jam 8, insya Allah nanti jam 8 malam. Jumat itu sudah selesai ya kajiannya ya.
karena hari Kamis, oh Jumat masih ada ya? Lanjutan kemana? Bun? Iya, masih ada berarti. Jumat itu sebenarnya untuk anu Bu, untuk peserta Oh, DKR aja. Tapi untuk mitra iya. itu enggak masuk. Untuk kita nggak apa-apa, untuk kita hanya nanti ikut YouTube-nya saja, kan ada YouTube-nya itu. Ya, nanti kita, kemarin yang hadir hanya 64, karena kemarin itu yang di ngaji ini saya lihat itu ada 90 lebih, hampir 100. Itu sudah saya buatkan yang 300 peserta. Saya minta Pak Eko, saya izin pinjam itu kemarin itu. Pinjam sama Pak Eko yang hadir. Nah, 64. Iya, jadi teman-teman nanti kemarin yang ada 64 dipastikan untuk mitra di bawahnya harus hadir. Karena kode etik itu sangat penting banget. Kita belum banyak yang belum paham. Banyak yang belum paham. Kemarin sudah dipahami Pak Jirin. Itu kemarin ya, teman-teman kalau ingin memahamkan sama calon sama mitra yang baru, nah nanti bisa. Oh ya, maaf teman-teman. Ini ada Pak Eko telepon ya. Maaf. Oh iya, testimoni Bu. Hari ini testimoni ya, hari Kamis Bapak Ibu ya. Yang kemarin dapat tugas testimoni bisa dipersiapkan. Oh iya Bapak Ibu, sekedar tambahan karena kan kita ada agenda besar ya di Madiun, yaitu Silat Akbar. Masih panjang sih Pak Win ya, masih sekitar 2 bulan lagi. Tapi untuk Bapak Ibu semuanya yang sekiranya benar-benar ikut, bisa di list benar-benar, bisa nabung mulai sekarang. Ini Bu Wi sudah muncul lagi. Iya Mas Rizal, ini tadi saya ditelepon sama Pak Eko, ada Bu Wis Hasanah. Bu Wis Hasanah segera masuk di Ngopi Pagi ya, ini ada di ruang tunggu. Ya saya keluar. Bu Wis Hasanah sudah keluar barusan. Iya. Ya. Ada ada briefing dulu. Yang testimoni ada briefing dulu biasanya sebelum ngopi pagi. Oleh ini Bu Wi keluar ini. Mas Reza mau nanya boleh nggak Mas? Gimana? Mau nanya. Oh iya Bu, mau makan boleh, mau nanya boleh. Itu untuk Silat Akbar nyicil setiap bulannya sama siapa ya? Kalau mau nyicil ke leadernya, tapi kalau enak lebih nabung sendiri aja. Nabung sendiri gitu. Karena kan masih panjang toh, masih 2 bulan lagi ya Pak Win ya, tanggal 12 Agustus itu 2 bulan lagi, masih 2 bulan lagi ya kan. Nabung sendiri dulu enggak apa-apa. Kalau ya nabung ke Bu Wiwi juga boleh, ke leadernya juga boleh. Yang penting bisa nabung sendiri. Kan punya tabungan toh. Beli celengan murah gambar kelinci itu kan ada toh, nanti masukkan ke situ. Kan ada. Kak Rizal kalau sendiri itu godaannya banyak, makanya emak-emak itu nabung langsung ke Kak Wiwi. Itu ya biasanya itu emak-emak itu godaannya banyak ya. Meskipun sekiranya niatnya cuman untuk masak, beli ke pasar beli tempe, tapi semuanya itu masuk. Lombok masuk, bawang masuk, baju daster juga masuk kadang-kadang. Makanya kalau bisa ya nggak apa-apa. Kalau saya kan orangnya itu hemat ya. Istri saya juga hemat, istri saya cuma satu aja, hemat, jadi nggak banyak-banyak gitu ya. Bapak dibuang itu sayang gitu. Ya. Ya. Daripada dibuang lebih baik ditambah itu. Betul, ya. Jadi ini Pak Win ya, ini sebenarnya ini komunitasnya luar biasa Pak Win. Jadi orang bodoh itu kalah sama orang pinter itu kalah sama orang yang beruntung Pak Win ya. Terus orang yang beruntung itu kalah sama orang yang istiqomah. Jadi, betul katanya Pak Harun. Jadi Bapak Ibu semua di sini, karena kan kita sebenarnya di komunitas ini juga ada ngopi pagi, ngopi sore, kajian gitu ya. Kalau kita istiqomah bener-bener niatkan kita untuk ibadah membantu orang lain, itu pasti insya Allah nantinya pasti Allah akan bantu kita gitu. Ya memang ikhtiarnya kita itu sekolah dan dikasih PR-nya apa? Yang pertama itu hadir menghadirkan, kemudian kelola kolam. Tapi meskipun kita bisa hadir menghadirkan juga nggak mesti harus closing hari ini, enggak Bapak Ibu gitu ya. Dari pengalamannya
Ibu Sulis Piani Prahriwut itu, beliau itu kelola kontak itu sekitar 2.000 orang, satu yang closing itu nggak ada. Beliau itu langsung down Pak Win dulu itu. Ya Allah, 2.000 kontak sudah saya kelola nggak ada yang masuk gitu loh. Artinya udah down banget gitu. Tapi ternyata di balik itu ada satu kolam yang itu memang nggak diharapkan sama sekali sama beliau. Akhirnya ada satu kolam cuman isinya itu 12 orang katanya. Nah, di situ beliau itu langsung closing itu ada 7 orang. Dan alhamdulillah dengan beliau gabung itu nggak ada 1 tahun beliau dapat reward gitu loh. Makanya Bu Sulis ini luar biasa. Itu udah kola kontak itu dihitung itu 2036 kontak itu nggak ada yang masuk kita gitu. Kemudian setelah itu ada salah satu kolam yang sekiranya itu nggak diharapkan itu Pak Win, Ibu-ibu semuanya ini nggak diharapkan, kayaknya nggak mungkin, beliau fokus saja kerja yang lain gitu. Tapi ternyata di akhir baliknya itu beliau itu closing langsung 7 orang dan alhamdulillah tahun kemarin beliau juga dapat raih reward seperti itu Ibu. Makanya di sini istiqomah gitu ya, intinya istiqomah di situ. Meskipun kita dalam bentuk tahap belajar ya, meskipun kita nggak pinter, profesinya apapun, Bu Wiwi itu buruh pabrik, terus Bu Wasilah itu juga buruh pabrik, dan profesinya apapun Bapak Ibu di sini ya. Apalagi yang di TKI di luar Indonesia, saya berharap insya Allah dengan Armna Daily semuanya bisa balik ke Indonesia. Kita bisa bareng-bareng kumpul di Indonesia, nggak perlu lagi mencari uang di luar negeri karena kita punya negara sendiri, bisa kumpul sama keluarga seperti itu. Amin, amin. Oke Pak Win, ada tambahan daripada saya ngomong terus ini? Ya, gini ya, mungkin sifat kita ini hampir menyeluruh. Terkadang kita ini ingin terburu-buru ini. Betul. Ya, yang serba instan pinginnya seperti itu. Padahal dengan kalimat Mas Rizal barusan, istiqomahnya itu kontinunya itu penuh dengan segala kesabaran. Tetapi perjuangan jangan dihentikan gitu. Nah ini saya terus mengikuti beberapa kajian baik dari sini maupun dari yang lain. Memang terkadang dalam batin saya ini ingin segera berubah itu. Nah itu yang mungkin yang salah satu kesalahan dalam benak kita itu. Jadi mungkin kita untuk mencoba bagaimana ketika langkah ini dioptimalkan, ya usaha ini dimaksimalkan, ya selebihnya ya kita serahkan kepada Allah. Gitu. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama.